रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास हॉस्पिटल के आउटडोर में पेरेंट्स आए कि जी उनका बेटा अहमद 7 साल का हो गया है और मदर काफ़ी परेशान थी। थे तो उसके फादर भी, लेकिन मदर ने कहा कि हमारा बेटा स्कूल तो जाता है लेकिन उसमें इस क्लास में भी वो बैठता है, इसके अलावा वो क्लास अटेंड भी पूरी करता है लेकिन बहुत सुस्त, हर वक्त थकावट थकावट का नाम लेता है। और जब वो कभी प्ले ग्राउंड में जाए तो 2 मिनट के अंदर ही थक जाता है। अब मैंने ये सारी बात उनकी सुनी, उस सुनने के बाद फिर मैंने उनको कहा, बहुत सी चीज़ों के बारे में उन्हें बताया कि किस तरह से उनको बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, उसकी ग़िज़ाइयत का ख्याल रखे और इसके साथ उसकी हाइजीन का। और हाइजीन के अंदर ना सिर्फ उसके नाखून, हाथ और उसके कपड़े आते हैं बल्कि और भी काफ़ी चीज़ें हैं। उसमें भी उसका मुंह भी साफ़ होना चाहिए, दांत स्पेशली जब भी वो आए उसके दांत साफ़ हों। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने उसके पेरेंट्स को कहा और पेरेंट्स फिर वो चले गए। कुछ अरसे के बाद फिर वो पेरेंट्स जो है कोई 2-3 हफ्ते के बाद ही आए और उसकी अम्मी स्पेशली बहुत खुश थी कि उनका बेटा अहमद जो है वो बहुत एक्टिव हो गया है। वही बेटा जो हर वक्त क्लास के अंदर चुप रहता था, बैठा रहता था, सुस्त था, टीचर्स की वो बातें प्रॉपर्ली नहीं सुनता था, वही अब क्लास में टॉप कर रहा है। हर एक्टिविटी जो हो रही है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। ना सिर्फ इस तरह की एक्टिविटी बल्कि आउटडोर गेम्स जो हैं, जो बच्चों की हैं, उनके अंदर वो बहुत एक्टिव है। और उसकी टीचर्स सब के सब वो बहुत खुश हैं कि 2-3-4 हफ्ते पहले यही अहमद इतना ज़्यादा सुस्त था, अब तो बहुत एक्टिव हो गया है। तो आखिर ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से इस तरह से हुआ? तहकीकात बताती हैं कि जो बच्चे सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं और धोई हुई प्रॉपर्ली वॉश्ड सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं और प्रोटीन्स स्पेशली का इस्तेमाल करते हैं जितनी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह के बच्चे जो हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं और उनका ज़हन बहुत एक्टिवली काम करेगा, क्लासरूम में भी और प्ले ग्राउंड में भी, प्लस घर के अंदर भी करेगा। और साथ ही उनकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है और उनमें तवानाई जो है वो आसमान को छूती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आयरन और जिंक जो ऑक्सीजन को खून के अंदर बड़ी एक्टिवली लेके जाते हैं और जो ब्रेन तक पहुंच के उसको एक्टिव रखते हैं। इस के बिनिस्बत हमने ये देखा है कि जो बच्चे जंक फूड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें जो है वो इतने एक्टिव नहीं हैं, उनमें उतनी एनर्जी नहीं है कि वो कोई काम करें, हर वक्त सुस्त हैं, वीक है और उनका वज़न भी नहीं बढ़ता क्योंकि जंक फूड्स के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते कि जितने बच्चों को चाहिए। पाकिस्तान में देखा गया है कि सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांव में भी ये मसला इसी तरह है। आजकल बच्चे हर तरफ, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, उसमें इसी तरह से ही रिएक्ट करते हैं और जंक फूड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनके बच्चों की हेल्थ सही नहीं होती और वो प्रॉपर परफॉर्मेंस जो उनको क्लासरूम में देनी चाहिए वो भी नहीं दे पाते, ग्राउंड में देनी चाहिए, प्लस घर में आके भी वो प्रॉपरली परफॉर्मेंस अपनी शो नहीं करते। अब मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स का जिक्र करूँगा कि जो अहमद की अम्मी ने देखे और उसके बाद देखने के बाद उनको अहमद के ऊपर अप्लाई किया। और ये प्रोग्राम अगर दूसरे बच्चे भी इस्तेमाल करें तो वो भी अहमद की तरह एक्टिव हो सकते हैं। इनमें सर फ़हरिस्त तो आता है कि ग़िज़ाई तालीम में ये होता है कि हम मुख्तलिफ़ कहानियों के ज़रिए बच्चों को बताएं कि सब्ज़ियाँ जो हैं वो किस तरह से इन बच्चों को सुपरमैन की तरह ताकतवर बना देती हैं। प्रोटीन्स का अगर गोश्त का इस्तेमाल करेंगे, चिकन का, मीट का, तो उससे उनके जो मसल्स हैं वो सुपरमैन, एक बॉडी बिल्डर जो है उसकी तरह बड़े बड़े हो जाएंगे। इसके साथ और भी कई चीज़ें हैं कि अगर बच्चे जो हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करें
تو اس سے ان کی صحت کافی اچھی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اب ہائیجین جو ہے ایک بہت ضروری کمپوننٹ ہے۔ اب اس کو جو ہے، اور یہ بچے اکثر کتراتے ہیں، جی میں نے امی ہاتھ نہیں دھونے، میں نے ابو ہاتھ نہیں دھونے، کھانا کھانے سے پہلے نہیں دھونے، میں نے صبح اٹھنے کے رات کو سونے کے بعد جب صبح میں اٹھوں گا تو میں نے دانت نہیں صاف کرنے، رات کو سوتے نہیں کرنے۔ تو اس میں ہوتا ہے کہ پانی کا تو ہم ان کو ساتھ ساتھ پوئم سنائیں، جس طرح کہ جیک اینڈ جل وینٹ اپ دا ہل ٹو فیچ پیل آف واٹر، اس طرح کی ہے کہانیاں، ان کو چھوٹی چھوٹی سی کہانیاں یا پوئم سنائیں گے تو وہ بہت شوق سے جو ہے وہ پھر وہ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں گے۔ اب یہ سب چیزیں جو ہیں ایز اے پلے کر کے ان کے ساتھ جب پیرنٹس کریں گے تو احمد جس طرح ایکٹیو ہوا تھا اسی طرح یہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اب میں پیرنٹس کو یا ٹیچرز کو دونوں، بلکہ وہ کافی امپورٹنٹ بچوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کو میں ہدایت کروں گا، کچھ ایسے میں ٹپس بتاؤں گا کہ جس طرح سے وہ بچوں کو بوسٹ کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے بچے جو ہیں خوشی خوشی کھائیں گے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں گے، ہائیجین کا خیال رکھیں گے۔ اب جہاں پہ ڈائٹ کی بات آ جاتی ہے، غذائیت کی بات آ جاتی ہے، تو اس میں مختلف طرح کے رنگ ہونے چاہیے۔ ایک تو اگر بچہ چھوٹا ہے، 6-7 سال کا ہے، تو جس پلیٹ کو وہ پسند کرتا ہے کلرفل اس کی پلیٹ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اندر مختلف طرح کے کوئی فروٹ بھی رکھ سکتے ہیں، کچھ سالن، کوئی روٹی ایک سائڈ پہ رکھیں اور وہ بھی اچھی شیپ کی ہونی چاہیے۔ جب مختلف طرح کے کلرز ایک پلیٹ کے اندر ہوں گے تو بچہ بہت خوشی سے کھائے گا، یہی سمجھ کے کہ یہ تو جسٹ لائک اے رینبو لگ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی وہ پیٹ بھر کے کھائے گا۔ بچوں کو یہ بھی تو بتا سکتی ہیں مائیں اسپیشلی کہ آپ نے ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ جو ہے آپ نے انڈا، دال، میٹ، اب یہ ٹائم ٹیبل مدرس پہ آتا ہے کہ وہ اس کو ایڈجسٹ کریں، لیکن یہ تینوں چاروں چیزیں بچوں کو ریگولرلی دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ کھانے سے وہ ایک سپر ہیرو بن جائیں گے، سپر مین کی طرح پاورفل ہوں گے، اڑ سکیں گے، بھاگ سکیں گے گراؤنڈس میں۔ ساتھ ہی ہائیجین کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو اس میں پانی کا جو ہے انٹیک بہت ضروری ہے۔ بڑوں کو تو خیر 6 سے 8 گلاس ہوتا ہے، بچوں کو بھی جو ہے 4 یا 5 چھوٹے گلاس دانہ استعمال کرنے چاہیے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچوں کی جو بوٹل ہے اس کے اوپر مختلف جو سٹکرز ہیں وہ لگا دیے جائیں، مختلف جو کارٹون ہیں، جو ان کے پسندیدہ کارٹون ہیں، ٹام اینڈ جیری ہو گیا اور کوئی بھی اور جو ان کے ہیں اس کے سٹکر لگائیں گے تو وہ شوق سے جو ہے اس بوٹل کو پئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو آپشن دینی چاہیے کہ آج بیٹا، آج آپ نے چوائس کرنی ہے کہ آپ نے اورنج کھانا ہے یا بنانا کھانا ہے۔ اس سے بچہ اپنے آپ کو سپر ہیرو سمجھے گا کہ جی، اور سب کو بتاتا رہے گا کہ یہ چیزیں تو آج میں نے سلیکٹ کیا، آج میں نے اپنی سلیکشن سے میں نے بنانا کھایا، آج میں نے اپنی سلیکشن سے مالٹا کھایا، تو یا ایپل۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس طرح سے اگر بچے کے ساتھ کیا جائے تو بچہ اپنی کلاس میں بہت اچھی پرفارمنس شو کرے گا، صرف کلاس روم میں ہی نہیں، پلے گراؤنڈ میں بھی، اور اسکول ہی نہیں، گھر میں بھی۔ تو ان سب چیزوں کا آپ لوگ دھیان رکھیں، اس طرح سے آپ کے بچے جو ہیں بہت ایکٹیو ہو جائیں گے۔